ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 28। ପିତର ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଅଛୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଝିଅମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଗୃହ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପିତାମାତା, ସନ୍ତାନ ତଥା ଜମିବାଡ଼ି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକକାଳରେ ତାଡ଼ନା ସହିତ ଏହାର 7 ଗୁଣ ଗୃହ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପିତାମାତା, ସନ୍ତାନ, ଜମିବାଡ଼ି ପାଇବେ, ପୁଣି ପରକାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାରା ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ହାଉ ଟୁ ରନ୍ ଏ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ବିଜନେସ୍। ଲାଭଜନକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଆମେ ଚଳାଇବା। ୟେସ୍, ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଶୁଣିବା କି? ଏହାର ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆଜିର ସୁସମାଚାରର। ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆମେ ଯିବା ବାକ୍ୟ 23। ମାର୍କ 10 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 23। ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧନୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କେଡ଼େ କଠିନ। ତାଙ୍କର ଏ କଥାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସଗଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆସ୍ଥା ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ଏତିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖିବୁ ନା ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ। ଏତିକି ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ, ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଯାହା ହେଉ, ଏତିକି। ଧନୀ ଲୋକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଚୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଅଟ ଗଳିଯିବା ବରଂ ସହଜ। ସେମାନେ ଆଗରୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ସାଧ୍ୟ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ହେଲା ବେଳେ ପିତର, ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ୟେସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହଉ ପଚାର ପିତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଅଛୁ। ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କଲେ କି? ହଁ, ସତେ। ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 18। ଯୀଶୁ ଗଲିଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସିମୋନ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପିତର, ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଦ୍ରେୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାଲ ପକାଉଥିବା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁସରଣ କର। ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଜାଲ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କିଏ? ଯୋହନ ଓ ଯାକବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଆସ, କମ୍ ଅନ୍। କ'ଣ ହେଲା? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ନୌକା ଆପଣ ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ସତେ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜାଲ ଗୋଟିଏ ନୌକା ଛାଡ଼ିବାଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ହେଲେ ପିତରଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଅଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? Praise the Lord. Hallelujah. ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛୁ ନା?
प्रभु आमे तुमको त्राणकर्ता रूपे आमे ग्रहण करुछु निश्चय आमे प्रत्येक जन आपण माने प्रत्येक जन प्रभुंग पाई किछि ना किछि त्याग करुचंदी आपण माने डाउट नाही कोण मिलिबो ए दिन गुडिकरे जने भाई तांगर प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करी तांगर ना को जिल्ला बोली मु कहू नाही मो संगे कांटेक्ट अछंती जने अण क्रिश्चियन भाई तांकु क्रिश्चियन हेबा पाई बेसी आग्रह प्रभु तांगर आश्चर्य भावे तांग पाक को गोटे बाइबल तांगर आउ जने सांग माध्यम रे पहुंचाई देला से दिनटू से बाइबल पढ़ा को आरंभ करुछंदी आओ यूट्यूब माध्यम रे प्रभुंग पाक आसिया को चेष्टा करुछंदी किंतु तांग सही सागिरु कर्म क्षेत्र गोटिए पर गोटिए निर्यातना से भाई तांगर को जिला ना को राज्य बोली मु कहू नाही कांकी कहू नाही कि देखंतु प्रचुर माड़ आमर ये भारत वर्ष एकाटा गोटे कारण जीसंगर ना धरवा जोगु जीसंगर ना धरवा जोगु से भाई और से परिवार तांगर कर्म क्षेत्र रे मध्य गोटे प्रकार ताकू सेठ आउट करदेला परिया ए गोटे कारण देखंतु हेले आमे निश्चय दिन गुड़िक से भाई मनरे मध्य यही प्रश्न अच्छी आज सदा प्रभु आम समस्त को से भाई को मध्य कहउछंती आमे प्रश्न पचारुछु प्रभु आमर लाभ व्हाट्स माय प्रॉफिट जीसस फॉर एक्सेप्टिंग यू एज माय सेवियर व्हाट्स माय प्रॉफिट हियर इट इज मु तुम्हें सत्य कहूची जे माने मो पाई मोर सुसमाचार पाई गृह भाई भौणी पिता माता संतान तथा जमी बाड़ी त्याग करंती सेदी अनेक लोक माने अचंदी डाउट नहीं जी संग पाई केवल क्रिश्चियन हवा जोहु ए गुड़िक से मानगटार थोड़ी बाटा अच्छी यस मु जानती आहरी 5-10 परिवार गुड़िक जीशु को त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने से इच्छा कले थोड़ी देले निज गाँव गत 3 मास है बनरे प्लास्टिक बांधिकी ता तले रोच आमर भारत वर्ष यस अच्छा से मानकु आमे प्रत्येक जन को सदा प्रभुंगर यही प्रतिश्रुति जे माने मो पाई एवं सुसमाचार पाई गृह भाई भौणी पिता माता संतान तथा जम्मी बाड़ी त्याग करंदी से माने ताड़ना सहित 11 शतगुण गृह भाई भौणी पिता माता संतान और जमी बाड़ी पाइबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यस ताड़ना सहित से जीवन रे किछि दुख हेबो सेमती किछि नाही ताड़ना हेबो दुख हेबो किंतु किंतु शतगुण अधिक भाई भौणी पिता माता संतान जमी बाड़ी पाइबे तार जीवन तो साक्षी ही मु निजे प्रभु तो यार माड़ खाई ना किंतु जत बेले प्रभुंग पाई भाई निजर भाई भौणी माँ बापा से छाड़ला पड़े अच्छी 100 हजार हजार माँ बापा माने भाई भौणी माने अचंती माने प्रभु 2000 वर्ष पूर्वे कहूतिबा से वाक्य पूर्ण है
पुणी परकालरे अनंत जीवन लाभ करिवे। यस से विश्वास रे का मु आज एठी ठिया होउछ, से विश्वास रे ही ए वाक्य धरी मु आपणक पाखक आपण मानक पाखक मु जाउछ। आसंतु मोर भाई और भौणी माने जीसंग मोर त्राणकर्ता रूपे आम ग्रहण करवा। से प्रभु आमको छाड़े ना वाक्य मनुष्य माने से कथा एपटे सेपटे सब बदल पारे, किंतु ईश्वर सेमती करिवे कि जीसु सेमती करिवे कि जमा नहीं मोर भाई और भौणी माने। आसंतु धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर तुमको आम त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करने आम जीवन संपूर्ण भाव तुम निकट उत्सर्ग करने केते ताड़न दुख अभाव से आसले तुमटार से विश्वास रही आमको शक्ति दियंतु प्रभु। यही दिगरे धर्म निर्यातनार सम्मुखीन होता प्रत्येक जन को आशीर्वाद करंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करंतु। आमीन। समस्त को जय जीसु। पास का बोले पाई।